depicted the story of a Scottish man que vivió en el siglo XIII, who lived in the 13th century. Su nombre era, his name was Guillermo Wallace, William Wallace. En la película, in the film, Wallace regresa a Escocia. Wallace returns to Scotland después de vivir lejos de su patria por muchos años, after living away from his homeland for many years. El rey de Escocia había muerto sin un heredero. The king of Scotland had died without an heir. Y el rey de Inglaterra, and the king of England, un pagano implacable conocido como Eduardo el Alto, a ruthless pagan known as Edward Longshanks, se había apoderado de su trono, had seized the throne. Wallace llegó a ser el líder. Wallace became the leader de un ejército valiente, a pesar de ser desvencijado, of a ramshackle yet courageous army, determinado de vencer a las fuerzas más grandes inglesas, determined to vanquish the greater English forces. En la batalla histórica en Stirling, at the historic Battle of Stirling, Wallace lidera a su ejército. Wallace leads his army a lograr una victoria estupenda, to a stunning victory en contra de los ingleses, against the English. Nombrado un caballero por los agradecidos nobles escoceses, knighted by the grateful Scottish nobles, Wallace extiende el conflicto al sur de la frontera. Wallace extends the conflict south of the border y asalta la ciudad de York and storms the city of York. Eduardo es asombrado por el cambio inesperado de los eventos. Edward is astonished by the unexpected turn of events. Incapaz de depender en su inefectivo hijo, unable to depend on his ineffective son, Eduardo envía a su nuera. Edward sends his daughter-in-law, la princesa Isabel, Princess Isabel, a discutir una tregua con Wallace, to discuss a truce with Wallace. Avertido de la invasión venidera por Isabel, warned of the coming invasion by Isabel, Wallace le implora a la nobleza escocés. Wallace implores the Scottish nobility a tomar acción inmediata, to take immediate action, de oponerse a la amenaza y tomar control de su país, to counter the threat and to take back the country. Liderando al ejército inglés sí mismo, leading the English army himself, Eduardo confronta a los escoceses en Falkirk. Edward confronts the Scottish in Falkirk, donde los nobles Lachlan y Mornay, habiendo sido sobornados, traicionan a Wallace, where the nobles Lachlan and Mornay, having been bribed, betray Wallace, causando que los escoceses pierdan la batalla, causing the Scottish to lose the battle. Mientras Wallace ataca a Eduardo, que se retira, while Wallace charges toward Edward, who is departing, él es detenido por uno de los lanceros del rey. He is intercepted by one of the king's lancers, que es nadie más que el noble Roberto el Bruce, who turns out to be none other than the noble Robert the Bruce. Con remordimiento remorseful, Roberto protege a Wallace. With remorse, Robert protects Wallace antes que sea capturado por los ingleses, before he is captured by the English. Roberto establece una junta con Wallace en Edimburgo. Robert sets up a meeting with Wallace in Edinburgh. Pero el papá de Roberto ha conspirado contra otros nobles. But Robert's father has conspired with other nobles para capturar y entregar a Wallace a los ingleses, to capture and to hand over Wallace to the English. En London, Wallace es presentado delante del magistrado inglés. Wallace is brought before the English magistrate,
juzgado de traición suprema, tried for high treason, es condenado a ser torturado, he is condemned to be tortured, y decapitado públicamente, and to be beheaded publicly. Aún mientras lo colgan y lo estiran, even while they're hanging, he's being hanged, drawn and quartered. Wallace rehúsa someterse al rey. Wallace refuses to submit to the king. Mientras los gritos por misericordia vienen de la multitud, as the cry for mercy comes from the crowd, movida por el valor del escocés, being moved by the Scotsman's valor. El magistrado le ofrece una última oportunidad. The magistrate offers him one final chance, pidiéndole que diga la palabra misericordia, asking him to say the word mercy, y reciba una muerte rápida, and be granted a quick death. En cambio, Wallace grita. Wallace instead shouts, libertad, freedom. Y el juez ordena su muerte. And the judge orders his death. Libertad, freedom. Lo que la gente hace por la libertad. What people would do for freedom. Ayer celebramos el 4 de julio. Yesterday we celebrated the 4th of July, o el Día de la Independencia de los Estados Unidos, or the day of the Independence Day of the United States. Y esta mañana no estoy aquí para hablarles, aunque puede ser un buen tema. And this morning I'm not here to talk to you, even though it could be a good theme, acerca de esa clase de libertad, about that kind of liberty. La libertad de Inglaterra, our freedom from England. Yo estoy aquí para recordarles, I'm here this morning to remind you de la libertad que tenemos en Cristo, about the freedom that we have in Jesus. Asimismo, como el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de Gálatas, just like the apostle Paul wrote to the Christians in Galatia. Yo deseo sugerirle dos verdades. I'd like to suggest to you two truths acerca de la libertad que tenemos en Jesucristo, about the freedom that we have in Jesus Christ. La primera verdad es, the first truth is, que nos tenemos que mantener firmes en esa libertad. The first truth is that we must stand firm in that freedom. Y la segunda verdad es, the second truth is, que no nos debemos sujetar a la esclavitud otra vez. The second truth is that we ought not to submit ourselves to slavery again. Miremos la primera verdad. Let us look at the first truth sobre la libertad que tenemos en Cristo, about the freedom that we have in Jesus. Nos tenemos que mantener firmes. We must stand firm en esa libertad, in that freedom. Regresen al capítulo 5, verso 1 de Gálatas conmigo. Turn again to Galatians chapter 5, verse 1. Porque Pablo le dice a los Gálatas, Paul says to the Galatians, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. For freedom Christ set us free. Stand firm then. Y no estéis otra vez sujetados al yugo de la esclavitud. And don't submit again to the yoke of slavery. Pablo le dio a los Gálatas, Paul said to the Galatians, y también nos diría a nosotros hoy, and he would also tell us today, está pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libre. It was for freedom that Christ set us free. Lo que esa frase infiere es, what that phrase infers is, que nosotros éramos esclavos de algo, that we were enslaved or slaves to something en un tiempo pasado, in a time past. Pero ¿de qué éramos esclavos? What were we slave to?
En el capítulo 3 de esta misma epístola, in chapter 3 of this same epistle, Pablo le recuerda a los Gálatas, Paul reminds the Galatians que ellos habían sido esclavos de la ley, that they had been slaves to the law, porque habían buscado estar en buena relación con Dios, because they had attempted to be right with God al intentar cumplir la ley, by attempting to fulfill the law. Sin embargo, however, la ley solo le había servido, the law had only served them para demostrar sus transgresiones, to reveal their transgressions, para mantenerlos en custodia, to keep them in custody, y para servirles como un tutor, para llevarles a Cristo, and to serve as a tutor who would take them to Jesus, el cual lo haría verdaderamente libre, who would truly set them free. Queridos hermanos y amigos, my dear brothers and sisters and friends, nosotros éramos también esclavos de la ley. We too, we were slaves of the law en un tiempo pasado, in a time past. Buscábamos estar bien. We sought to get right with God al intentar guardar los 10 mandamientos, by attempting to keep the 10 commandments, al intentar ser buenas personas, by attempting to be good people, y al tratar de ser autojustificados, and by trying to be self-righteous. Sin embargo, however, fallamos. We failed. Porque como Pablo le dijo a los Gálatas, like Paul said to the Galatians, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Now it is clear that no one is justified before God by the law. ¿Por qué? Why? Porque el justo por la fe vivirá. Because the righteous will live by faith. Nosotros éramos también esclavos de la ley. We too were slaves of the law en un tiempo pasado, in a time past. Segundo, second, en los capítulos 4 y 5 de esta epístola, in chapters 4 and 5 of this epistle, Pablo le recuerda a los Gálatas, Paul reminds the Galatians, que ellos eran esclavos, that they were slaves. Como otra versión lo pone, like another version puts it, eran como esclavos ordenados. They were like slaves ordered around por las instrucciones sencillas, by simple instructions, esclavizados por los tales llamados dioses, enslaved to so-called gods, que tenían nada divino en ellos. They had nothing of the divine about them. Y eran esclavos de las obras de la carne. And you were slaves to the deeds of the flesh. Queridos hermanos y amigos, my dear brothers and sisters and friends, yo les sugiero, I suggest to you, que nosotros también estábamos esclavos en esas situaciones. That we too were slaves in those situations. Éramos ordenados, we were ordered around por la regla de los hombres, by man-made laws. Éramos esclavos de tales dioses o ídolos. We were slaves to so-called gods or idols, que tienen nada de divinidad en ellos, who have nothing divine about them. Y éramos también en un tiempo, and at one time we were also esclavos de la carne. We were also slaves to the flesh. Finally, en sus otras epístolas, in his other epistles, Pablo le dice a sus lectores, Paul tells his readers, de otras maneras que ellos, of other ways que nosotros, that we éramos esclavos antes de ser liberados por Cristo. We were slaves before we were set free by Jesus. For example, a los cristianos en Roma, to the Christians in Rome, él les escribió, he wrote to them, que ellos eran esclavos del pecado. They were slaves to sin. Que ellos eran esclavos de la impureza, that they were slaves to impurity.
que ellos eran esclavos del desorden, that they were slaves to lawlessness. A los cristianos en Corinto, to the Christians in Corinth, él les escribió, he wrote to them, que ellos eran esclavos de los hombres, that they were slaves to men, y de otras cosas más, and to many other things. Y mis queridos hermanos y amigos, yo les sugiero, my brothers and sisters and friends, I suggest to you que nosotros estábamos igual. That we too were the same. Pero no sé si notaron, but I do not know if you noticed lo que Pablo dijo, what Paul said. Él dijo, he said, ustedes estaban. You were. En el tiempo pasado. In past tense. Éranos. We were esclavos del pecado. Slaves to sin. Y del temor a la muerte y al infierno. And to the fear of death and hell. Éranos. We were esclavos de los deseos de la carne. Slaves to the desires of the flesh. Éranos. We were esclavos del maligno. Slaves to the evil one. Éranos. We were esclavos de la ley, slaves to the law. Sin embargo, however, ya no estamos en esa posición. We are no longer in that position. Fuimos libertados. We were set free. Ya no tenemos ese yugo sobre nosotros. We no longer have that yoke upon us. Y porque ya no estamos en esa posición, because we are no longer in that position, como le dijo a los Gálatas, just like he said to the Galatians, Pablo nos exhorta hoy, Paul exhorts us today a mantenernos firmes, to stand firm en la nueva posición que nos encontramos, in the new position that we are in. Pero ¿qué significa eso? What does that mean? ¿Qué significa el mantenernos firmes? What does it mean to stand firm? Una versión moderna de la Biblia lo traduce, a modern version of the Bible translates it, apéguese a su libertad. Hold on to your freedom. Otra versión lo ha traducido, another version has translated, asegúrese de quedarse libre. Make sure that you stay free. Quiero que noten algo. I'd like for you to notice something acerca del verbo estar firme. I'd like you to notice something about the verb stand firm. El verbo estar firme, the verb stand firm, es un verbo imperativo, es an imperative verb. En otras palabras, in other words, es una orden. It is a command. No es una opción. It is not an option. Es algo que tenemos la responsabilidad de hacer. It is something that we have the responsibility to do. Tenemos que estar firmes. We need to stand firm y mantenernos firmes and to stay firm. El verbo nos pinta el cuadro. The verb gives us the picture de lo que hace un soldado, what a soldier does cuando es puesto en guardia en algún lugar, when he is placed on guard duty somewhere. Mientras está en guardia, while he is on guard duty, el soldado no se mueve de ahí. The soldier cannot move from there. Él tiene que velar. He has to keep watch. Él tiene que ser responsable. He must be responsible. Él tiene que rendir cuentas. He must be accountable. Él necesita hacer todo lo que sea necesario. He has to do everything that is necessary para proteger su posición, to protect his position. Él no se puede ir. He cannot leave. Él no puede abandonar su puesto. He cannot abandon his post. Él no puede ir ni al baño. He cannot even go to the bathroom. Él se tiene que mantener ahí. He must stay put hasta que sea relevado, until he is relieved. Usted a lo mejor se está preguntando, maybe you're asking yourself, ¿en qué nos debemos mantener firme? In what should we be standing firm? Porque eso es lo que nos dice a Pablo. That's what Paul is telling us. Yo le sugiero, I suggest to you, que nos debemos mantener firmes en la verdad. We are to stand firm
in the truth. Nos debemos mantener firmes. We ought to stand firm en la verdad que Pablo le ha estado exhortando a los Gálatas, and the truth that Paul has been exhorting the Galatians on a través de toda esta epístola, throughout this whole epistle. Nos debemos mantener firmes. We are to stand firm en quién y en qué nos ha hecho libre. We are to stand firm on whom and on what has set us free. ¿Quién y qué es lo que nos ha hecho libre? Whom and what has set us free. De lo que nos estábamos esclavizados, from what we have been slaved. Bueno, ¿quién es Dios? The whom is God. The whom is Jesus. El quién es Jesús. El que es, the what is, la gracia de Dios. The grace of God is the what. Y la fe en Jesucristo, and the faith in Jesus Christ is the what. En eso es que nos tenemos que mantener firmes. And that is what we need to stand on. Necesitamos perseverar en nuestra fe en Jesucristo. We need to persevere in our faith in Jesus Christ. Tenemos que mantenernos firmes en lo que Él logró en la cruz del Calvario. We must stand firm on what He achieved at Calvary's cross. Y nos tenemos que apegar a sus promesas. And we need to cling to His promises. Que reclamamos cuando nos arrepentimos. That we claim when we repented. Y depositamos nuestra fe en Él. And we placed our faith in Him. Nos mantenemos y nos permanecemos en Cristo. We are to stand and we are to abide in Jesus. Queridos hermanos y amigos, my dear brothers, sisters and friends, el cristiano es una persona libre. The Christian is a free person. El cristiano es libre. The Christian is free de la culpabilidad del pecado. The Christian is free of the guilt of sin, porque ha recibido el perdón de Dios. Because he has received the forgiveness from God. El cristiano es libre. The Christian is free de la penalidad del pecado, of the wages of sin, porque Cristo murió en la cruz por ellos. Because Jesus died on the cross for them. Pero ¿qué significa ser verdaderamente libres? What does it mean to be free indeed? La libertad cristiana es relatada, Christian freedom is described como una obediencia gozosa y satisfecha a y en Dios. It is described as a joyful and satisfying obedience to God. El pastor John Piper la explica de esta manera. Pastor John Piper describes it or explains it this way. Para estar verdaderamente libre, in order for you to be free indeed, tenemos que tener la libertad del deseo. We must have the freedom of desire. La libertad de la habilidad, the freedom of ability. La libertad de la oportunidad, the freedom of opportunity. Y la libertad de ningún lamento, and the freedom of no regrets. El paracaidismo es una buena ilustración. Skydiving is a good illustration de lo que estoy tratando de decir, of what I mean. Suponga que usted va en rumbo al aeropuerto. Let's suppose that you are on your way to the airport para su primer descenso real, for your first real jump. Pero su auto pasa por un bache, but your car hits a pothole y choca con el poste del teléfono, but it bangs into the telephone pole. Y mientras espera por la grúa, and while you're waiting for the tow truck, usted pierde su cita. You miss your appointment. Pierde la libertad de la oportunidad. You have just lost the freedom of opportunity.
Usted necesita tener la libertad de la oportunidad. You need to have the freedom of opportunity para estar verdaderamente libre, in order for you to truly be free. Pero acaba de perderla. But you have just lost it. Suponga que usted llega al aeropuerto. Let's suppose that you do get to the airport, pero no había tomado las clases, but you had not taken the classes. No sabe una cosa sobre el paracaidismo. You do not know a thing about skydiving. No tiene las básicas habilidades para hacerlo. You do not have the basic abilities to do it. Y no le van a permitir hacerlo. And they're not going to allow you to do it. Usted no tiene la segunda clase de libertad que necesita. Now you do not have the second type of freedom that you need para estar verdaderamente libres, in order for you to be truly free. La libertad de la habilidad. The freedom of ability. Pero suponga que usted llega al aeropuerto. Let us suppose that you make it to the airport. Usted ha tomado las clases. You've taken the classes. Usted se sube al avión. You get on the plane. Y él vuela and it takes off. La puerta del avión se abre. The door of the airplane opens para hacer su descenso so that you can make your jump. Pero su deseo se desaparece. But your desire disappears. Usted está paralizado. You're paralyzed por el temor de brincar de un avión, because of the fear of jumping from an airplane. Y usted no lo va a hacer. You're not going to do it. Usted está paralizado con el temor. You're paralyzed by fear. Pero también ha perdido la libertad del deseo. But you've also lost the freedom of desire. Pero suponga que usted llega al aeropuerto. Let's suppose that you do make it to the airport. Usted ha tomado las clases. You've taken all the classes. Usted sube al avión. You get on the airplane. El avión vuela. The airplane is taken off. It's in the air. Se abre la puerta. The door up to the airplane opens up. Y usted brinca. And you jump out. Y usted está volando. And you're flying. Y usted se siente que está libre. And you feel like you're free. Y está bajando y está descendiendo. You're going down and you're going down. Pero su paracaídas no abre. But your parachute doesn't open. No importa lo que usted le haga, no va a abrir. It doesn't matter what you do to it, it will not open. ¿Está usted todavía libre? Are you still free? Se siente libre. You may feel free. Pero en los próximos 30 segundos, but in the next 30 seconds, usted perderá la última clase de libertad. You will lose the last kind of freedom que se necesita para estar verdaderamente libre, that is needed for you to truly be free. La libertad de ningún lamento. The freedom of no regrets. Queridos hermanos y amigos, my dear brothers and sisters and friends, en orden de estar verdaderamente libres, in order for us to truly be free, tenemos que tener el paracaídas que esté funcionando. We must have our parachute to be working. Necesitamos ser salvos. We need to be saved. Necesitamos a Cristo. We need Jesus. Mientras vamos en rumbo hacia la destrucción, while we are going straight on into destruction. No importa lo libre que nos sintamos en la vida. It doesn't matter how free we may feel in life. Necesitamos a Cristo. We need Jesus. Porque solo Cristo nos puede dar la libertad verdadera. Only Jesus can give us true freedom. En todo nivel. In every level. For example, Él nos da la libertad de la oportunidad. He gives us the freedom of opportunity. Cuando murió por nosotros, when He died for us. Él nos da la libertad de la habilidad. He gives us the freedom of ability. Cuando nos dio el don de la fe, when He gave us the gift of faith. Él nos da la libertad del deseo. He gives us the desire or the freedom of desire
cuando nos dio un corazón nuevo, when He gave us a new heart. Y Él nos da la libertad de tener ningún lamento. And He gives us a freedom of no regret. Cuando Él nos dio la seguridad eterna. When He gave us eternal assurance. Esa es la primera verdad. That's the first truth. Acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Of the freedom that we have in Jesus Christ. Tenemos que mantenernos firmes. We must stand firm en la libertad en Cristo, in the freedom of Jesus Christ. Eso nos lleva a la segunda verdad. It takes us to the second truth sobre la libertad que tenemos en Cristo, about the freedom that we have in Jesus. Y esa verdad es, that truth is, que no nos debemos sujetar a la esclavitud otra vez. That we ought not to submit to slavery again. Miren el verso 13 de Gálatas capítulo 5. Look at Galatians 5 verse 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. For you were called to be free, brothers and sisters. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Only don't use this freedom as an opportunity for the flesh, sino servíos por amor los unos a los otros, but serve one another through love. Oh, la libertad en nuestra sociedad es un poco rara. The freedom in our society, it's a little weird. La sociedad en la que vivimos, the society in which we live in, tiene la idea distorsionada de la libertad. Has a distorted idea of freedom. Ella believes que uno puede tener libertad sin responsabilidad. That you can have freedom without having responsibility or accountability. Y define la libertad, and it defines freedom como una licencia para hacer lo que nos pega la gana. It defines freedom like having a license to do whatever you want to do. Sin embargo, however, esa manera de pensar siempre resulta en la pérdida de la libertad. That way of thinking always results in the loss of freedom. Porque mis queridos hermanos y amigos, my dear brothers and sisters and friends, la libertad no se puede mantener donde la responsabilidad es ignorada. Freedom cannot be kept where responsibility is ignored. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. That's what Paul was trying to say a los Gálatas, to the Galatians, en el verso 13, in the 13th verse. Cristo murió para liberarnos de la esclavitud de la ley. Jesus died to free us from the slavery of the law. Nuestra responsabilidad es, our responsibility is, mantenernos firmes, to stand firm, y no regresar a la ley o al pecado, and not return to the law or to sin. Esa libertad es el derecho de cada creyente en Cristo. That freedom is the right of every believer in Christ. Sin embargo, hay consecuencias. However, there are consequences de regresar a la esclavitud, of returning into slavery. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas consecuencias? What are some of those consequences? Bueno, en el mismo libro, en el mismo capítulo, in the same chapter, verso número 2, verse 2, Paul says, que si regresamos a la esclavitud, that if we return to slavery, de nada nos aprovechará Cristo. Christ will be of no benefit. En el verso 3, and the third verse, él dice, he says, que estaremos obligados a guardar toda la ley. That we will be obligated to fulfill the whole law. En los versos 4 al 6, in verses 4 and 6, él dice, he says, que quitaría a la persona del ambiente de la gracia, that it will remove the person from the sphere of grace. En los versos 7 al 10, in verses 7 to 10, él dice, he says,
que hiere nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. That it will hinder our spiritual growth and development. En el verso 12, en the 12th verse, él dice, he says, nos llevará hacia la ira. It will lead us to wrath. En el verso 15, en verse 15, él dice, he says, que nos morderemos y comeremos unos a otros, that we will bite and devour one another. Y en el verso 19, en the 19th verse, él dice, he says, que seremos consumidos por los deseos de la carne, that we will be consumed by the desires of the flesh. Mis queridos hermanos y amigos, my dear brothers and sisters and friends, la libertad requiere, freedom requires responsabilidad y rendir cuentas, responsibility and accountability. El fallar a hacer eso, failing to do that, puede abrir la puerta a las influencias destructoras, can open the door to destructive influences que al fin nos regresarán a la esclavitud, that eventually will return us to the slavery del pecado, of sin. La libertad demanda autocontrol. Freedom demands self-control. La libertad demanda autodisciplina. Freedom demands self-discipline. Pero ¿cuál es la solución? What is the solution? La solución es, the solution is, el asegurar